Maayong adlaw na po diya sa inyuhang tanan. Uhahay! So karon di ay uban ni Daimi sa amo ang lakaw kay murag taas-taas kining among lakaw karong adlaw ba kay syempre naman tay adto ano nga importante kayo og atong kuhaon. Hoy! So kaning adlaw alas 4 pa mi sa buntag nagbiyahe ani kay padulong mi sa airport sa Tacloban, padulong mi og Manila pero kauban ako ang tanang banda ani pero akong kauban nga banda sa Cebu sila padulong kay kami pa Manila man miduhan ni Ryan so boarding na day na mo diring dapita o nagpila-pila na mi diri kay nindot kayo among paminsar. Grabe nga paminsar. Nakasulod na day mi diri sa eroplano dahan ni Ryan. Unya nag-video lang pod me. Unya kay kusog man kay mulupad ang eroplano, naabot mi nagpinakalit na diri sa Manila. Unya gigutom mi kaon kay gamiton. Unya pag human na mo og kaon, boarding na pod diretso sakay na pod ang eroplano ani palupad na pod ta og Dipolog, Manila to Dipolog. Unya walang nagdugay naabot mi diri sa Dipolog. Unya nagpasalamat pod mi ani ni sir nga nagsundo sa amo adiri no. Salamat kay sa inyo sir nga wala pod magdugay kay gusla na mo po kayo kaon na pod. Sige na lang kaon. Unya kay busog naman kayo mi nagadto dami diri sa kilid sa dapitan nagtanaw-tanaw diri sa mga nindot nga mga view habang nga paabot mi sa among ginapaabot ug wala nagdugay naabot na gid ang among gipaabot. Layo gid imong gibiyahe ba? Kita lagi. Sa gusto mo palit og sakyanan diha ay napagdugay-dugay. Chat ta kay Sheldon. PM ra guys, PM ra. PM lang mo diha. Tagaan na tog discount, discount. Basta Sheldon pinaka the best ni sa tanan. Yes, ay. Dali maduulan, paspas maduulan, labi sa tanan, pinakabutan. Yes. Bro, thank you. Salamat. Grabe, grabe. Pag human na mo og test drive diha nag-istoryahanay lang pud mi kadali kay syempre mo biyahe naman pud mi dapitan to Kidapawan City murag layo-layo pa gyud kayo ang among biyahe. Salamat pud kay sa atong amigo nga the best kayo nga si Sheldon J. Dramor. Ug ganahan ka mo palit og sports car tawagi lang si Sheldon, kontaka lang siya sa iyang page ha. Mao to wala na pud mi nagdugay naguna na lang pud mi sa ilaha kay syempre ang among biyahe ni Ryan 11 hours pa mong biyahe dapitan City to Kidapawan City pa among biyahe grabe kalayo gyud. So mao to na puli-puli dai mi ni Ryan og drive diri kay syempre 11 hours ang among biyahe pulihanay gid mi kay dili man pud makaya og siya lang mag-drive permente. Unya sa laktod nga istorya naabot na mi diri sa Cagayan, unya nagkaon mi diri kay syempre gutom naman kayo alauna na dinhi sa buntag naabot mi diri sa Cagayan nya alas 6 sa gabi mi naghawa sa dapitan. Ug sa diyang pagkaon namo ni Ryan wala mi nag-expect nga nay nakaila sa atua diri no sa pagpahuway nato nakit-an ta nagpa-picture sila kuya sa atua. Salamat kay sa inyo kuya amping mo kanunay more blessings sa inyo ha kuya. Ug wala na namo gidugay-dugay nagbiyahe na pud mi diri dapita kay syempre biyahe na lang manggid mi alan perminti. Grabe nga biyahe pastang layo gyud. Pero bitaw ay salamat kayo una sa tanan, salamat kay sa atong buhi nga Dios. Ug daghang salamat kayo sa mga supporter nato dihang adlaw-adlaw ga suporta sa tuwa. Salamat sa labing gamhanan nga safety kayo ang among biyahe nga nabot mi diri sa Magpet. Sumaw to grabe nga biyahe pag abot na mo diri sa Magpet nabuntagan na gid mi ni Ryan og walay pagduha-duha. Salamat kay sa inyong tanan. I love you sa inyong tanan. O God bless sa inyong tanan. Sama sa akong ginaingon, maayong adlaw sa inyong tanan. Uhaha!